ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। सुख समृद्धि, धन धान्य, पारिवारिक सुख शांति, विद्या ज्ञान उन्नति एवं यश प्राप्तिर अन्य नाम हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति। गत मे मास 15 तारिख ठारू बृहस्पति अतिचारी अवस्था चलन करुछन्ति। प्रथम पर्यायर मिथुन राशि रे 5 मास अवस्थान करिला परे अक्टोबर 18 तारिख दिन कर्कट राशि पुनर्वसु नक्षत्र को चलन करिवे। कर्कट राशि रे बृहस्पति मात्र 45 दिन अवस्थान करी डिसेम्बर 3 तारिख दिन पुनर्बार मिथुन राशि को वक्री चलन करिवे। प्रथमतः कर्कट राशि रे बृहस्पति उच्च अटंती, तेणु बहुत शुभ फल प्रदान करिवे। द्वितीय पुनर्वसु नक्षत्र रे चलन करुछन्ति। पुनर्वसुर अर्थ हेउछि पुनर्बार हेबा बा रिस्टोरेशन हेबा बा पुनर्जन्म नेबा। आक्षरिक अर्थ हेउछि पुनः अर्थात पुनर्बार, वसु अर्थात धन बा आलोक, अर्थात गोटे लंबा समय धरी चलीथिबा दुख कष्ट बा अशांति परे जो सुख शांति सद्भावना धन सम्मान इत्यादि पुनर्बार स्थापन हेबा। पुनर्वसु नक्षत्र स्वामी हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति। तेणु आसंता 45 दिन बृहस्पति ठारू आमे बहुत शुभ फल प्राप्तिर आशा करिबा। एही 45 दिन मध्यरे बहुत अपॉर्चुनिटी आसीबो, बहुत बड़ बड़ परिवर्तन आसीबो। इंडिविजुअल व्यक्ति जीवन रे आसीबो, राज्य देश तथा विश्व रे बहुत किछि परिवर्तन आसीबो। भांगी जाइथिबा संपर्क पुनर्बार स्थापित हेबो, उजुड़ी जाइथिबा घर संसार पुनर्बार निर्मित हेबो। जेउ बिजनेस रे क्षति हेउथिला सेथिरे लाभ हेबार संभावना देखा देबो। जहा बंद हो जाइथिला ता पुनर्बार आरंभ हेबार आशा संचार हेबो। जेहेतु अल्प समय पाई कि बृहस्पति एही स्थान रे अवस्थान करिवे, आपन को एही अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करी इमीडिएट एक्शन नेबाकू पड़िबो। वर्तमान देश देश मध्यरे राज्य राज्य मध्यरे एवं मनीष मनीषक मध्यरे संपर्क सुधरिब, वाणिज्य व्यवसाय रे उन्नति हेबो, विद्यार्थी माने उन्नति करिवे, प्रत्येक क्षेत्र रे नूतन आशार संचारण हेबो। पुनर्वसु नक्षत्रर देवी हेउछन्ति आदिति, जे कि देवता मानकर माता। से रिप्रेजेंट करंती रिन्यूअल बाउंडलेस बा इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी रो। तेणु समस्त राशि व्यक्ति विशेष वर्तमान 45 दिन माता आदितींकर पूजा करंतु, शुभ निश्चय हेबो। जदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या थाए एवं एहार ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करने को चाहूथांती, तेबे वीडियो रे दिया जाइथिबा नंबर रे जोगाजोग करंतु। वर्तमान पर्यंत जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करिनांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। आसंतु जानिबा देवगुरु बृहस्पतिंकर एही चलन बा राशि परिवर्तन मेष राशि व्यक्ति मानक उपरे कोन प्रभाव पकाइबो। मेष राशि वर्तमान तृतीय स्थान रे बृहस्पति अवस्थान करुछन्ति एवं 18 अक्टोबर दिन चतुर्थ स्थान को चलन करिवे। मेष राशि चतुर्थ स्थान अर्थात कर्कट राशि रे बृहस्पति उच्च अटंती। आपणकर बंधु बांधवक सहित बा सांग मानक सहित जदि किछि मनमालिन्य देखा देई थाए बा संपर्क रे तिक्तता सृष्टि होई थाए, तेबे सेथिरे उन्नति आसीबो। मातांकर स्वास्थ्य भल रहिबो, मातांक सहित संपर्क रे मध्य मधुरता आसीबो। मातांक ठारू आपण बहुत सहाय्य सहयोग मध्य पाइबे। मातांकर सेवा करंतु, बहुत उन्नति हेबो। आपण वर्तमान आपणकर पुराना जानवाहन जदि थाए तेबे ताकू रिटर्न करी बा ताकू एक्सचेंज करी नुआ गाड़ी किणिबार संभावना देखा देबो। बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर अष्टम स्थान को रहुछि, तेणु आपण स्पिरिचुअल एक्टिविटी आड़क आकर्षित हेबे। धर्म कर्म पूजा पाठ इत्यादि रे व्यस्त रहिबे। वर्तमान आपणकर शनि द्वादश स्थान रे अवस्थान करुछन्ति, तेणु कर्म क्षेत्र रे आपणकर वर्तमान बहुत डिस्टर्बेंस चालुथिबो। कौनसी कार्य सफल हेउनथिबो बा अत्यधिक विलंब हेउथिबो। बहुत व्यक्तिंकर तो आइदर चाकरी चली जाइथिबो बा ऑफिस रे सेही भली बहुत खराब परिस्थिति थिबो। अजथा आपणकर वर्तमान खर्च मध्य बढ़ी जाइथिबो।
ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସବୁରେ ସାମୟିକ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ରହୁଛି। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ହରାଇଥିଲେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ତେବେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ବା ମୀନ ରାଶିକୁ ରହୁଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବ୍ୟୟର ସ୍ଥାନ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ମୀନ ରାଶି ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ଥାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୀନ ରାଶିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶନିଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ଉପରେ କିଛିଟା ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ। ଅନନେସେସରି ଏବଂ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ଥାନ। ଆସନ୍ତା 45 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ପଜିଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ୱାର୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ ଆସିବ। ସେହି ସବୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରି ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଫଳଦାତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ, ଯାହା ଲାଷ୍ଟ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମିଳୁନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର୍ମ କଲେ ତାର ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପାପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, କଳାବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ, ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପାପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପାପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଏବଂ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶିବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନିଜର କୁଳପୁରୋହିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପାପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ନମସ୍କାର।